Mayong adlaw, gipang reassign sa ubang rehiyon sa nasod ang 65 ka mga personahe sa Police Regional Office kon PRO 11. Ginisubay sa ka special order gikan sa Camp Crame nga gipagula niadtong Nobyembre 25 ning tuiga nga pirmado ni Police Major General Alan Ocobo, ang acting Chief of Directoral Staff sa Philippine National Police. Takip sa gi-reassign si Police Lieutenant Colonel Ronald Lau kin sa gibalhin sa Police Regional Office 2 Tugigaraw, Police Major Rosario Aguilar, Police Major Noel Villahermosa, Police Major Jimmy Evangelista, Police Major Jimuel Mamolang ug Police Major Jonel Perderio kin sa pulos gi-reassign sa Mimaropa. Aduna sab 5 ka mga police personnel nga ginapareport na sa Police Regional Office 5 sa Bicol Region. Pagpasabot sa PRO 11, nalakip lamang kini sa regular nga movement sa PNP personnel ilabi na sa kahalapad sa nasod Pilipinas. Giawhag sab sa PRO 11 ang publiko nga likayan ang pagkonekta sa gihimong reassignment ngadto sa politika. So kung hinumduman ninyo, familiar sa inyo kanina mga pangalan, mo ni silang katong mga under investigation, katong nahitabo na police operations nga namatay, and then katong mga station commanders nga nag-double ang ilahang mga blatter and other PNP personnel na under investigation or na ay kaso. Patay ang election officer nga si Mark Orlando Valleser II human gi-ambush sa Nunungan, Lanao del Norte. Sumala sa National Bureau of Investigation kon NBI, Iligan District Office, gipaulanan og bala sa duha ka wala pa mailing individual nga nakasakay og motor. Ang biktima nga sakay sa iyang sakyanan samtang anak kini sa barangay Curva, Miagao, Salvador, Lanao del Norte. Niatong Nobyembre 25 ning tuiga. Paspasabdayon nga miikyas ang mga responsable. Gidala pa sa Buntilao Hospital sa Maranding si Valleser apan gideklara na kining dead on arrival. Subay niini nakigalayo na ang Commission on Elections kun COMELEC sa mga law enforcement agencies aron nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mong election officer. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.